Okay, pro open class na. Itong tanaw, this is the final mga idol. So, last category, final pro open class. Yan. Okay. Tingnan natin. Yan. Okay. Oy, Ilson Maninggo na una mga idol. Balon by Rivera. 21 Bonso kay Planas. Oy, Lagrada. Yan. Nasyota sa lapok. Atong tanawon, this is the final. Ayun. Grabe na ano mga idol. Yan, lumipad. Boy, buti pa Planas. Okay, nanguna ba dong Ilson Maninggo? Paano ba yung Salan Rivera mga idol? 21, Bonso kay Planas. Lagrada. Grabe, kita ng laban mga idol. Yan, medyo ano tayo sa araw doon, no? Right. Okay, Ilson Maninggo para sa talong dali. Dala Rivera, ilit mahabol. Yan, walikuan. Dan pula rangit. Mandigan, yo. Okay, Planas. Sabi. Okay, yun. So, Ilson Maninggo pa rin, umabol si Salan Rivera. Yan, sila lang nangunguna mga idol. Bonso kay Planas, third spot. Yan. Yan, lumipad. Gandang laban mga idol. Yan, Velarde, Joshua. Yes! Yun! Okay, 21, 1-1. Rebelio, ayan, Lagrada. Grada ba yun? Aragin. Doon, Salan Rivera, ito na itabo. Gawas sa truck. Doon. Okay, good. Ilson Maninggo friend, dalit. Bonso kay Planas, 1-1, re-repeated. Philip Rebelio, pangapat. Lagrada, Marangit. So ayan, si G. Maninggo para sa London lead mga idol. Bonso kay Planas, 1-1, re-repeated. Rebelio. Yun. Ganda laban. Birds out. Uy. Okay, tara, 1-1, re-repeated. Philip Rebelio. Bonso kay Planas. Wala na, birds out na! Birds out! Birds out! Nasudlan ni Bonso Koy.
Philip Pibilio, parts out. Okay. Goods na. Okay, 1 and 1. Planas. White flag na po tayo, white flag. Elset Maningo, Stanley Nuneza. White flag. Planas. Checkered flag, Maningo, checkered flag. Okay, 1 and 1, checkered flag. Rai Baitet. Second spot. Okay. Checkered. 21, mucho kay Planas. Checkered. Ayan. Checkered. Checkered na. Okay, checkered na. Goods. So, checkered na lahat mga idol.